जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलामु अलैकुम। जो हुस्न रब ताला ने पाकिस्तान को अता किया है वो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ की ऊंचाई 5000 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में 7500 मीटर के 30 पहाड़ हैं। दुनिया में 8000 मीटर के 14 पहाड़ हैं, इनमें से 5 पहाड़ पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर हर किस्म की ज़मीन मौजूद है। हमारे मुल्क में हर 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद मुल्क का मौसम तब्दील हो जाता है। सिपी में 50 सेंटीग्रेड की अगर गर्मी पड़ती है तो ऐन उस वक़्त K2 नांगा पर्वत गिलगित बल्तिस्तान का दर्जा हरारत -10 से भी कम होता है। मुल्क में एक वक्त सहरा भी हैं, समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, सरसब्ज़ पहाड़ियाँ भी हैं, नमक की चट्टानें भी हैं और बर्फ़ की ऐसी ऐसी कानें जहाँ पर आज तक कभी किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान पाकिस्तान में मौजूद है और जदीद तरीन तहजीब भी है। इसमें मोहनजोदड़ो और बुद्ध की कदीम यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। दुनिया में 200 मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान एक मुल्क है जो रूस से कम से कम 10 गुना छोटा, लेकिन इसका नहरी निज़ाम रूस के नहरी निज़ाम से 3 से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे, कपास और गन्ने की पैदावार के लिहाज से चौथे, और प्याज और दूध की पैदावार के लिहाज से 5वें नंबर पर है, और खजूर की पैदावार के लिहाज से छठे, और आम की पैदावार के लिहाज से 7वें नंबर पर है, और टेक्सटाइल और चावल की पैदावार के लिहाज से 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान में तकरीबन 100 कदीम यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तांबे और कोयले के ज़खायर के अतबार से 7वें नंबर पर है। इसके गैस के ज़खायर एशिया में 6ठे नंबर पर हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना और पाकिस्तान दुनिया के इस्लामी ममालिक में पहली एटमी ताकत बना। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया है। ये कोई आम मुल्क नहीं है, इसको 50 लाख से ज़ायद शहदा की कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। इस मुल्क पर साया जुल जलाल है। इस मुल्क को कोई आम मुल्क ना समझना, मायूस कभी मत होना, आपके दुश्मन आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं। इस मुल्क पर क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो ऐन उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क को T20 का चैम्पियन बना देता है। पूरी कौम दवानों की तरह इस वतन की मिट्टी पर अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जानिए और खुश नसीब कौन होता है, ये अपना अपना नसीब है। हमारा K2 अकेला हमारे सारे कर्जे उतार सकता है, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं। हम सियाहत से अरबों रुपये कमा सकते हैं, लेकिन हमने कभी इस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया। आज हम वतन अज़ीज़ का वो रुख पेश करने चाह रहे हैं जो दूसरों की नज़रों से ओझल है। जाइएगा कहीं भी मत, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शहराए कराक्रम चीन और पाकिस्तान के इंजीनियरों ने मिलकर बनाई थी। ये 1300 किलोमीटर शहरा है, 806 किलोमीटर इसका हिस्सा पाकिस्तान में और 494 किलोमीटर हिस्सा चीन में है, जो हवेलियों से शुरू होकर चीन के शहर में जाकर ख़त्म होती है। ये दुनिया की वो शहरा है जो दुनिया के हैरान कुन और जदीद तरीन सड़कों में शामिल होती है, जिसको चीन और पाकिस्तान के 2500 मज़दूरों ने मिलकर बनाया था। ये दुनिया के जदीद तरीन चीन के साथ पहला ज़मीनी राब्ता था। चीन 80 की दहाई तक दुनिया से कटा हुआ था। दुनिया की कोई फ़्लाइट न चीन उतरती थी न चीन से रवाना होती थी। चीन के मुसलमान उम्रा और हज की नेमत से भी महरूम थे। इस सड़क ने चीन के लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया और चीन के मुसलमान पर उम्रा और हज के रास्ते खोल दिए। चीन के मुसलमान शहराए कराक्रम पर बसों, घोड़ों और पैदल सफ़र किया करते थे और रावलपिंडी आते और यहाँ से PIA के ज़रिए मक्का और मदीने का सफ़र किया करते। व्यूअर्स, आपको एक बात सुनकर बहुत ही हैरानी महसूस होगी और खुशी भी महसूस होगी कि पाकिस्तान ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले चीन को कर्जा दिया था। व्यूअर्स, आपको एक बात बताते चलें कि आपने पाकिस्तान के शमाली इलाकाजात का नाम तो सुना होगा, जिनमें कुमराज, सकरदू, हुंजा, चित्राल, इस तरह की वादियाँ शामिल हैं। आप इन इलाकाजात की खूबसूरती और इनके शहर में गुम होकर रह जाएंगे। पाकिस्तान में वादी नीलम के नाम से एक छोटी सी
جنت نظیر وادی ہے جس کے دریائے نیلم نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چل جائیں، ہر علاقے کی خوبصورتی کا تعین کریں اور پھر اس کو پاکستان کے ان علاقہ جات سے ملائیں اور آخر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکستان جنت نظیر وادیوں کا ملک ہے اور ہمارے علاقے یورپ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین پر شمالی علاقہ جات کی صورت میں زمین پر جنت کا ایک عکس اتارا ہوا ہے۔ پاکستان میں بے شمار پانی کی آبشاریں، جھیلیں اور سیبوں کے اور خوبانیوں کے درخت، اگر آپ ایک خوبانی کو کھا لیں تو زندگی بھر کبھی اس کا ذائقہ نہیں بھول پائیں گے۔ گلگت بلتستان کے ضلع میں واقع پاکستان کی دوسری اور دنیا کی 9ویں بڑی چوٹی جس کا نام نانگا پربت ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی اور عین اس کے دامن میں فیری میڈوز نہیں دیکھی تو آپ دنیا کے سب سے بد نصیب انسان ہیں۔ آپ کو بے شمار ملکی اور غیر ملکی سفر ناموں میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ قراقرم کی ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں اور دوسری طرف گہرائی میں واقع دریائے سندھ ہے۔ اسلام آباد سے گلگت بلتستان کا سفر 628 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ سفر انتہائی کٹھن ہے۔ دریائے کوٹ پر واقع برج یہ وہ مقام ہے جو فیری میڈوز کا بیس ہے۔ یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ عام گاڑیاں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی، چنانچہ لوگ اپنی گاڑیاں یہیں چھوڑ جاتے ہیں اور باقی کا سفر مقامی جیپوں پر طے کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر لوگ جیپوں کی قیمت سن کر سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ جب اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو یہ قیمت یوں لگتی ہے جیسے یہ ان کا اصل حق تھی۔ آپ پانی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں بہتا ہوا دیکھ کر یوں محسوس کریں گے کہ جیسے آسمان سے زمین پر جنت اتاری گئی ہے۔ پاکستان میں دنیا کا مصنوعی طور پر لگایا ہوا سب سے بڑا جنگل بھی ہے جس کا نام چھانگا مانگا ہے۔ نانگا پربت صرف ایک پہاڑ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی پرکشش جگہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جو اس کی طرف جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ پاتا۔ اس لیے اس کا نام کلر ماؤنٹین بھی رکھا گیا، یعنی قاتل لانہ پہاڑ۔ نانگا پربت شمالی علاقہ جات کی چاروں طرف سے اپروچیبل ہے، مگر فیری میڈوز اس کی مشکل ترین اپروچ ہے۔ 1895 میں ایک برطانوی انگریز اس کو سر کرنے کے لیے نکلا مگر اپنی ٹیم سمیت اس کے برف میں دفن ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی اس کی طرف اگر گیا تو واپس نہیں آیا۔ آج تک صرف 2 ہی ٹیمیں اس کے دامن کو ہاتھ لگا سکی ہیں، جن میں ایک 1953 میں گئی اور دوسری 1995 میں، باقی تمام اس کی برف میں دفن ہو کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ جو ہی آپ بابوسر پاس کے دوسری طرف مڑیں گے تو دریائے کنہار کی وادی اپنا گھونگھٹ آپ کے سامنے کھول دے گی۔ یہ منظر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے جسم میں جوش اور خوشی کی ایک لہر گونجے گی۔ آپ اس منظر کو دیکھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ ایک چھوٹے سے شرارتی بچے نے تیری میری لکیر کھینچ دی ہے، کیونکہ پہاڑوں پر برف اور ان کے قدموں پر پانی کی یہ منظر جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ منظر آپ کی زندگی میں دیکھے گئے تمام مناظر کا باپ ہے۔ ہم اگر سیاحتی انڈسٹری کو بحال کریں تو ہمارا ملک بہت ہی جلد خوشحال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ویژن اور فوکس کی ضرورت ہے۔ یہ تھی میری پاکستان کے متعلق ایک ادنا سی کوشش۔ اس کے ساتھ اب اپنے دوست، رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کیجیے گا۔ اور مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔